السلام علیکم ورحمۃ کیسے ہے وہ آپ کا؟ بس بہت دیر ہو گئی کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے تھے. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ادھر آئے، اتنا تو شکریہ آپ کا ادا کر سکتا ہوں. آئے ادھر بیٹھے ہیں، بس ادھر ہی ٹھیک ہوں. بس ادھر آئے، لیٹ ہی ہے. ادھر آئے، ادھر آئے بھائی. اور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمد للہ. آپ سنائیں. کیسے آنا ہوا؟ بہت دن سے نظر نہیں آ رہا. بس تھوڑی سی مصروفیات تھی گھر میں، کچھ کام وغیرہ اس طرح تھوڑا سا مصروف تھا. تو ابھی کچھ موقع مل گیا، ہم نے کہا کہ چلو حضرات صاحب کے پاس جائیں گے اور اس سے معلومات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے پاس ٹائم مطلب وقت نکال کے آئے، بہت شکریہ آپ کا. اور میرا پروگرام پہلے سے تھا آنے کا، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. چلو ابھی بھی تھوڑا سا موقع مل گیا، ہم نے کہا کہ چلو آپ حضرات صاحب کے پاس ابھی جائیں گے. اس میں بھی یہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ پڑھانا ہوتا ہے ادھر مدرسے میں، بڑا بوجھ ہوتا ہے بالکل. بس یہ کبھی ایک کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کتاب کا. بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ بندہ مطالعہ نہ کرے تو پڑھا ہی نہیں سکتے، بغیر مطالعے کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. جب بندہ شام کو مطالعہ کرتا ہے تو کچھ صبح ذہن میں مطلب کچھ سوال جوابات ہوتے ہیں. اس لیے بھی میں ادھر مصروف رہتا ہوں. ہاں بالکل. اور بھی شاگرد وغیرہ آتے ہیں میرے پاس، تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بھی آئے میرے پاس، ان کو بہت شکریہ. اور آج کے بیٹے نے میں آپ کے لیے کچھ گرم پینے نہیں نہیں، بس تکلیف نہ کرے. کچھ تو ہونا چاہیے گرمی، کیونکہ کر کے آیا جوس ہوں. پینا چاہیے. نہیں نہیں، جوس تو ہونا چاہیے نا. آپ اتنا دور سے آئے تو کچھ کو پیاس بھی لگی. السلام علیکم. کیا چاہیے؟ جوس چاہیے. دکان چلا رہا ہوں. آج صبح سے کوئی گاہک نہیں آ رہا، آپ کیسا نہ ہوا یہاں پر. بس ادھر مہمان آئے تھے میرے پاس، مطلب اتنے مہمان نہیں آتے، کبھی کبھی آتے رہتے ہیں. تو آج میرے پاس مہمان آئے، بڑا شکر نہیں. آپ جوس 30 روپے جوس ہے، 30 روپے. اور یہ 5 والے پاپڑ اتنے. یہ 30 روپے کا بھیجا بالکل بھائی، یہ 10 روپے کا باہر ملتا ہے. آپ کیا نہیں کہتے نہیں، ہیں؟ یہ شیزان کا جوس ہے، بہت اچھا جوس ہے بھائی. یہ 30 روپے کا ہی ملتا ہے بھائی اور دکان والوں سے بھی پوچھ جائے، آپ میرے تھوڑا سا رشتے دار ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات تھے. میں نے کہا آپ تھوڑا سا سستا دیں گے تو اور بڑا ہے یار. یہاں پر ٹھنڈا جوس ملتے ہیں 30 روپے ٹھنڈا جوس میں بھی کہتا ہوں، ٹھنڈا جوس ہی مجھے چاہیے. گرمی میں تو ٹھنڈے جوس پیتے ہیں یار. بالکل. یہ شیزان کا جوس ہے بھائی، یہ بہت اچھا جوس ہے. 30 روپے کا ملے گا اچھا اچھا، شیزان. بالکل. میں بھی شیزان مانگنے کے لیے آیا تھا، میرے سے نام بھول جاتا ہے یار اس چیز کا. شیزان 30 روپے بس. شیزان بالکل. شیزان جوس. جی جی، شیزان کا. شیزان. اور یہ کتنے کا؟ 30 روپے. بھائی تھوڑا سا ریٹ، تھوڑا اس سا میں کم نہیں ہو سکتے، بہت میٹھا جوس ہے. بھائی مجھے بھی معلوم یہ شیزان کا جوس ہے، 20 روپے میٹھا ہے اس کا، تو آپ کو معلوم ہوگا. اس کا ذائقہ تھوڑا بھی سا بہت اچھا ہے. اس وجہ سے ڈسکاؤنٹ 30 ہے روپے بھائی کا جان، ملے گا. پلیز ڈسکاؤنٹ کریں. لگا کے 30 روپے کا آپ کو ملے گا. تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے بھائی جان، شاپر میں ڈالے نا دو ایک جوس. اور سلنڈی کتنے کا ہے؟ 5 والے. بالکل، ایک 2 سلنڈی دے دینا اور ایک شیزان کا جوس دینا. بس اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ساتھ اولیاء والا. یہ شیزان کا جوس دے دینا. شیزان. ہاں یہ بہت اچھا جوس ہے، یہی لینا. 30 روپے. سلنٹی چاہیے. جی دو سلنڈی بھی ڈال دیں. 40 روپے. یہ تو 30 روپے 40 دیے. 40 دی بھائی جان. 30 روپے. یہ تو جوس تو 10 روپے اور دیں. بالکل. بس بھائی جان آپ تو ڈسکاؤنٹ نہیں. اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ ایسے بیٹھے ہو یار، بندے کو تھوڑا سا سیدھا بیٹھو. بس بالکل. اپنا گھر ہے، کوئی وہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھائی بس جوس پیتا ہوں میں شیزان کا اکثر. یہ بڑا مشہور جوس ہے، شیزان کا جوس ہے. تو یہ 2 سلنڈی یہ بھی بہت اچھی طرح ہوتی ہے. آپ اس کو دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ شیزان کا جوس پہلے بات کرنا چاہتا ہے.
नहीं नहीं, हम ये तो पीते रहते हैं, ये तो शिजान बहुत मशहूर है। हाँ इस तरह मेरा ख्याल में पिए चलेंगे। हाँ बिल्कुल पिए, ये तो बहुत जबरदस्त जूस है। भैया क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ भैया? ये चीज पीने का? हाँ ये तो पीने का है जूस। ये क्या है? ये चीज पीने का? जी जी, ये तो पीने का है। किस तरह पे? इस तरह की मुर्दार चीज पीते हो? भाई ये तो हुआ क्या आप पीते रहते हैं। आप बगैर पूछे आए हो और मेहमान की बेइज्जती करके किस बात क्यों आए हो? ये चीज पीने का है मुर्दार? भाई जूस है शिजान का मुर्दार। अल्लाह ये तो जूस हम पीते रहते ठंडा यार, गर्मी है कौन सी बात है यार, जूस तो मशहूर चीज है यार। अल्लाह अकबर, तुम्हें पता नहीं है किसने बनाया, किधर से लाया तू? भाई शिजान का जूस है, जहाँ से भी बना, हमारा कोई आप सरोकार नहीं, जिससे भी बना हो। या ये जिससे तो भी बना, भाईजान हमारे हम पीते रहते हैं, इसमें क्या है? ये कादियानी ने बनाया, वो जो मुसलमानों के खिलाफ है, वे काफिर हैं, कादियानी काफिर हैं, उन्होंने बनाया। आप लोगों को पता नहीं और पीते रहते हो। भाई कादियानी ने बनाया तो हो गया, हम पीते हैं शिजान का जूस, लोग क्यों इस बात है? ये मुसलमानों के ओ खिलाफ भाई, है, काफिर हैं। आपने हमें काफिर कैसे कहा? काफिर है कैसे आप, काफिर है? आप काफिर है। कैसे काफिर है? हम अल्लाह को भी मानते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर हम कैसे काफिर है? काफिर है आप, किसने बताया कैसे काफिर है हम? काफिर है, ओ काफिर है। मुझे क्या ले ठीक हो? हाँ चले मुझे सब वक्त। क्या झगड़ा हो रहा था इधर मेरे आने से पहले? अच्छा, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, आपने दुआ है आपकी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे हमारे साथी आपको बता रहे हैं कि ये शीज़ान के जूस पी रहे थे, अगरचे आपके इल्म में नहीं है, इस वजह से आपको बुरा लगा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हकीकत है वो अगर आपके सामने वाज़े हो जाए तो फिर आपको अपनी गलती सामने आएगी। ये शीज़ान जो कंपनी है, ये जो जूस आप पी रहे हैं, साफ सुथरा लिखा हुआ है शीज़ान, इसमें कोई शक तो नहीं, शीज़ान लिखा हुआ है। तो ये जो जूस है, ये शीज़ान कंपनी, ये कादियानियों की कंपनी है। अभी आप सवाल करोगे कि कादियानी हुआ तो क्या हुआ, तो कादियानी में आपके सामने बता दूं, इनकी मिसाल ऐसी है कि थैला चावल का हो, अंदर गोबर भरा हुआ, यानी ये दजल करते हैं। आम मुसलमान जिसके पास इल्म नहीं होता, उसके सामने आकर वो कलिमा भी पढ़ेंगे, आपके साथ ही आपके मस्जिदों में ऐन मुमकिन है नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना प्यारो, जब ये कलिमा पढ़ते हैं तो कलिमा क्या है हमारा? आप पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा को वो लोग भी पढ़ते हैं कादियानी, लेकिन इस कलिमे की जो जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इससे मुराद ये पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते, बल्कि एक मिर्ज़ा मलऊन जो कि कादियान से ताल्लुक़ था जिसका, उसने झूठे नबुव्वत का दावा किया था, उसी को ये मलऊन, ये लोग इनके ताबेदार नबी मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और ये जो कंपनी है ये उन्हीं की है। और आपको पता है हर कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है किसी ना किसी मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इनका पूरा मकसद यही है कि ये कंपनी बनाए हैं, इसी तरह इनके और भी कंपनियां हैं। शीज़ान कंपनी के मशरूबात भी हैं, बेकर्स भी आपको मिलेंगे और इनके रेस्टोरेंट भी हैं। इसी तरह इनकी और भी कंपनियां हैं, शाताज शुगर मिल और यूनिवर्सल स्टेबलाइजर जो कि आम चल रहा है, और पंजाब ऑयल जो है, ये सारी इनकी कंपनियां हैं। और इन लोगों ने ये कानून बनाया है अपने मजहब के अंदर, ये जो मुनाफा उनको होता है उसका 10वां हिस्सा अपने आमदन के, अपने बड़ों के पास जमा करवाते हैं, और वो आमदन इस्लाम के खिलाफ किताबें छपवाने में और आम गरीब मुसलमान को नाउज़ुबिल्लाह उसके ईमान छीनने में ये इससे मदद लेते हैं। इसके साथ मैं तो सवाल इजाजत है।
जी ये दुकानदारों से हम लेते लेते बार में जब भी ये जूस शुरू किया जी, जी, शीजान बिल्कुल। से फिदा हुई तो ये बार बार जो दुकानदार हैं जी, जी। सबके पास ये जूस मशहूर है। हाँ आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि उनके पास जाए कोई दावत ठीक है, दे। कोई बात नहीं, ताकि हमारा उनको काम पता- ही है, जब बिल्कुल हमें मालूम तैयार ना है। हो कि दुकानदार ऐसा नहीं नहीं सही है, पहले आपको खुद समझ आ गई कि इस चीज से बाइकाट करना है, और इस तरह की और भी चीजें आपके सामने आएंगी, उनसे बाइकाट करना है कि हम आपको इतला करते रहें। चलो दुकानदार के पास चलते हैं। तीसरे पे जूस आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक है, खैरियत से? के भाई दावत के लिए यार रोजाना ही आते हो, हमसे आपसे बहुत तंग हो गए। चलो जल्दी जल्दी दे दो। क्या हाल है भाई, ठीक है, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। तो जैसे आप ही को पता है, आपके इल्म में है, ये जूस भाई ने कुछ ही देर पहले आपसे लिया था, बिल्कुल और आपके इल्म में ये बात भी है कि शीजान लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, इंतहाई अदब के साथ आपसे दरख्वास्त किया जाता है, ये शीजान जो लिखा हुआ है ये कायदियानियों की कंपनी है, और कायदियानी काफिर हैं, सही है। 7 सितंबर 1974 से पहले ये सरेआम तबलीग किया करते थे अपने मज़हब के, लेकिन 1974 के आइन में हमने उलमा के तवील जदोजहद के बाद पाकिस्तान के अंदर आइनी तौर पर उनको काफिर करार दिलवाया। अब ये लोग छुपते छुपते फिर भी अपना तबलीग किया करते हैं, और यही उनकी कंपनी है, और ये जो फंड जाता है, जमा होता है, इसका 10वां हिस्सा ये अपने बड़ों के पास जमा करवाते हैं, और यही पैसा इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हमें नादानी में, हमारे नादानी में ऐसा ही होता है, हमारे जुलूस है इस्लाम के अगर हक में ना जाए, नऊज़ बिल्लाह, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो सोचने की बात है कल नबी के साथ कैसा हम मुँह लगाएंगे। तो बस यही अर्ज़ है कि इस पर अमल करें, और इसी तरह और भी आपके सामने मालूमात लेना चाहें पनाफ्लेक्स के सूरत में और नाम के सूरत में हम आपको आगाह करते रहेंगे। बस जिन चीज़ों से हम आपको आगाह करें वो कायदानियों की होगी, और उसी से आपने बाइकाट करना है, तो कोशिश करेंगे ना? सही है भाई, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।